क्या कर रहा है यार? कभी तो बोले खाना वाना बनाना है नहीं, यहाँ पे खड़ा होकर गप कर रहा है गाड़ी वाला। नहीं खाना बनाना, यही खाना बनाना, भाग यहाँ पे। No, 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 no. लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? ঠান্ডা লেগে যাবে প্রচুর, চরম ঠান্ডা লেগে যায়, দিয়ে হাসতে হচ্ছে প্রায়। मुरब्बी हाँ? 12 दिन मुरब्बी क्या? 12 दिन माने जे मुरब्बी क्या? हमने स्टूडेंट हमने কোন অ্যাঙ্গেল দিয়ে স্টুডেন্ট সব অ্যাঙ্গেলে স্টুডেন্ট। বাবু রে, তোর সুপারির গোড়া ইন দরজার সিপের মধ্যে রাগিয়ে দরজা ইন ঠাস করে লাগাই দিয়ে দরকার। তোর সুপারির গোড়া ইন ফাটান দরকার। স্টুডেন্ট পরিচয় দেস তাহলে আই কিতাম বেটা, আই কিতাম, তুই আরে ক আই কিতাম এইরকম এক দামড়া বেটাই বলে স্টুডেন্ট।